There you go. That's right. Genau so. Now, how many of you, having the chance to meet this puppy personally, would have done? Oh, Mommy. Wie viele von euch hätten Folgendes getan, hätten sie den Welpen persönlich getroffen? Oh, komm her. Right? How many? Wie viele von euch hätten sich genauso verhalten? How many? Honestly, come on, people. Komm, seid ehrlich. Right. Viele. That's right. That's right. That's you know, pretty common. That's pretty common. Ganz normal. All right. So it's coming. No, it's a puppy there. I know it's a cute puppy, but you have to be respectful. Dieser Welt. Yeah. Respekt zeigt. You have to be respectful. Now, I don't know if you noticed, but the puppy didn't say, "Mom, Cesar is here." Ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Welpe nicht gesagt hat, oh, Cesar! Absolutely not. Nicht Right? passiert. Zero. Now, I want to invite the puppy. So I'm going to bring some scent. Ich bringe jetzt einen Geruch. Right? Ich möchte den Welpen gerne zuhören. Not yet. Noch nicht jetzt. Not yet. Nicht. This way. Warte. Right. Don't give food when they're doing this. Gebt ihm nichts zu essen, wenn er das macht. Oder wenn sie das machen. Just let. Yes? Ja? Most people nerve